اتنے میں وہ 2 چھری لے کے اندر گیا اور میری بہن کو اتنی بے دردی سے مارا، بہت بے دردی سے، میری بہن کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی، مجھے انصاف چاہیے۔ دل میں کچھ ایسا تھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، مجھ سے اپنی ہر بات شیئر کرتی تھی، اگر اس کے دل میں کچھ ایسا ہوتا مجھے ضرور بتاتا۔ زیادہ خوش تھی وہ اپنی شادی میں، بہت زیادہ، بتا بھی نہیں سکتی، بہت خوش تھی وہ اپنی شادی سے۔ بھائی کا نمبر سیو کر لو اور مجھے صبح ولیمے والے دن 10 یا 11 بجے فون کرنا۔ میں نے کہا کیا کروں گی میں فون کر، اس نے کہا جان بوجھ کے کی ہے، ناٹک کی ہے، اس کا یہ بالکل پلان تھا، یہ پہلے سے منصوبہ بنایا گیا، اس کے گھر والے سب شامل۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اے ڈی ملک اور بیوٹی پارلر کے اندر دلہن کو قتل کر دیا گیا اور اس کو قتل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اسی کی پھپھو کا بیٹا تھا، جس نے شاید دل ہی دل میں سدرا کو پسند کر بیٹھا تھا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو یا پھر سدرا کے گھر والوں کو بتا کر سدرا کا رشتہ لے سکتا۔ لیکن اس نے رشتہ لینے کی ہمت نہیں کی بلکہ اس کو اس دنیا سے ہی رخصت کرنے کے بعد اپنے آپ کو بھی ختم کرنے کی مبینہ کوشش کی۔ اس طرح کے ملزمان جب اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو ان کی یہ حرکت خود کو بچانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو میرے ساتھ آپ نے پچھلی ویڈیو میں سدرا کی والدہ کا موقف تفصیلی سنا کہ ان کی جو نند، جس کا بیٹا، جس نے یہ ظلم کی انتہا کی، ان کی خوشیوں کو آگ لگائی، انہیں صرف حسد تھا کہ ان کی بیٹی کسی اچھے خاندان میں، اچھے لوگوں میں اس بچی کا رشتہ طے ہو گیا ہے اور ان لوگوں سے وہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ یہ سارا معاملہ کس طرح سے پیش آیا سدرا کی والدہ نے بڑا تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا، لیکن اس وقت میرے ساتھ سدرا کی وہ چھوٹی اور اکلوتی بہن موجود ہے جن دونوں بہنوں نے مل کر اپنی بہن کی شادی کے خواب سجائے تھے، اپنی بہن کی شادی میں استعمال کرنے والی چیزیں خود اپنی مرضی سے خریدی تھی۔ ان کا باپ محنت کش ضرور تھا لیکن اس نے اپنی بیٹیوں کی کسی بھی خواہش کو نہ پورا کرنے کی ایسی کوئی وجہ نہیں تھی کہ اسے پورا نہ کیا ہو۔ تو سدرا کی بہن سے بات کرتے ہیں جس نے اپنے ہاتھوں پر وہ مہندی، جو کہ شاید اب اس مہندی سے ان کو نفرت ہو گئی ہو، کہ جس مہندی کو لگانے کے بعد انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہمارے گھر میں خوشیاں آئیں گی، جب بارات آئے گی میں راستہ روکوں گی، پھر میں ڈیمانڈ کروں گی، لیکن وہ موقع ہی نہیں آ سکا۔ یہ اپنے گھر میں تیار ہو رہی تھی اور وہ اس پارلر میں دلہن بن رہی تھی، اور اس دلہن نے اپنے دل میں کیا خواب سجائے ہوں گے، وہ اپنے تمام خواب اپنے دل میں لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ لیکن رخصت ضرور ہوئی مگر اس دلہن کے قتل نے آپ کو اور ہم تمام لوگوں کو رشتوں کی پہچان کرنے کے لیے ہمیں دستک دی ہے کہ آپ اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں پر ضرور نگاہ رکھیے گا، کیونکہ یہ لوگ آپ کے اپنے نہیں ہو سکتے۔ اسی صوفے سے اٹھ کر وہ شخص جاتا ہے اور 2 چھریاں، جس طرح سے جانور کو ذبح کرنا ہوتا ہے، وہ چھریاں خریدتا ہے، اور وہ چھریاں اس نے کہاں سے خریدی، پولیس یقیناً ان کا بھی احتساب کاری ہوگی اور وہ لوگ بھی پکڑے جا چکے ہوں گے۔ اور اسی پارلر کے اندر جا کر جب وہ مکمل تیار ہو چکی تھی اور چند لمحوں کے بعد اس نے وہاں سے لال جوڑے میں ہال میں جانا تھا اور ہال سے پھر اس نے اپنے سسرال چلے جانا تھا۔ سدرا کی بہن سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں، موقع نہیں ہے کہ ہم ان سے بار بار سوال کریں، ان کا دکھ بہت بڑا ہے، ان کا دکھ اتنا بڑا ہے کہ ہمیں چین نہیں لینے دیا اور ہم لاہور سے اتنی دور ان کے پاس آئے تاکہ ان کو انصاف مل سکے۔ وہ ظالم ابھی بھی اس کو علاج معالجے کے لیے ہاسپٹل میں داخل کروایا ہوا ہے، جبکہ اس کو بھی نشان عبرت بنا دینا چاہیے۔ ان کا مطالبہ کیا ہے؟ اور یہ جو معاملہ ہوا، سدرا نے کیا کبھی اپنی بہن سے کوئی بات یا کچھ اظہار کیا کہ میرے ساتھ اس طرح کا بھی واقعہ پیش آ سکتا ہے، یا پھر انہوں نے کبھی نوٹ کیا کہ ان کا وہ کزن جس نے ان کی بہن کو یا پھر جس نے ان کی خوشیوں کو آگ لگائی، اس کے دل میں کیا چل رہا تھا؟ ان سے بات کرتے ہیں۔ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، یقیناً آپ اس وقت بڑے دکھ میں ہیں، کرب میں ہیں، تو کیا ہوا تھا اس دن جس دن آپ کی بہن کو قتل کر دیا گیا؟ وہ لڑکا صبح ہمارے گھر آیا، بیٹھ کر چلا گیا، پھر شام کو آئے، میرے ابو نے کہا کھانا کھا، کہتے ہیں نہیں ماموں میں نہیں کھاتا، میرے ابو نے کہا کھانا کھا لو کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے میرے ابو کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، اس کا چھوٹا بھائی بھی میرے ابو کے ساتھ تھا، کھانا کھا کے وہ گھر چلے گئے۔ آنٹیاں آئیں اور میرے ماموں کا بیٹا، وہ انہیں لے کے پارلر میں انہوں نے چھوڑا ہے۔ اس نے پیچھے سے میرے ابو کو کال کیا کہ ماموں آپ کا، میرے ابو نے کہا میں پھول لے رہا ہوں اور تو نا جلدی سے آ جا۔ اس نے کہا ماموں بس آپ پھول لے لو میں آ رہا ہوں۔ اتنے میں وہ 2 چھری لے کے اندر گیا اور میری بہن کو اتنی بے دردی سے مارا، بہت بے دردی سے، میری بہن کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی، مجھے انصاف چاہیے۔
आप भी उस दिन अपनी बहन के साथ पार्लर में थी? नहीं, मैं इधर ही पार्लर वाली से तैयार हो रही थी, जो घर पे पार्लर वाली है उन्हीं से अच्छा। तैयार हो रही थी मैं। तो उसको मुदस्सर को कैसे पता चला कि सिदरा उस पार्लर में गई है? ये हमें भी नहीं पता, मुझे नहीं पता कैसे उसे पता चला है। तो जब वो घर में आया था और घर में आकर अपने मामू से यानी कि अपने अब्बू से पूछ रहा था कि कुछ ख़रीदना है, तो तब भी कुछ पता नहीं चल सका आप लोगों को कि ये क्या कर सकता है? नहीं, उसने कुछ ऐसी बात नहीं की, ना कुछ उसने ऐसा इशारा, कुछ भी नहीं किया, उसने कुछ जाहिर ही नहीं होने दिया बिल्कुल भी। सिदरा ने भी आपको कभी कुछ नहीं बताया? उसके दिल में कुछ ऐसा था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। मुझसे अपनी हर बात शेयर करती थी, अगर उसके दिल में कुछ ऐसा होता मुझे ज़रूर बताती। कुछ भी उसके दिल में तो बिल्कुल साफ थी, उसका दिल बिल्कुल साफ था। सिदरा अपनी शादी में कितनी खुश थी? बहुत ज़्यादा खुश थी वो अपनी शादी में, बहुत ज़्यादा, बता भी नहीं सकती, बहुत खुश थी वो अपनी शादी से। तो आपको यकीन आया था जब किसी ने बताया कि सिदरा को मार दिया? मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं बस पार्लर से सब कुछ छोड़ के अपनी चाची के घर गई, वहाँ पे जाके मुझे पता चला, वहाँ पे जाके मुझे यकीन आया कि ये सब कुछ हो गया है। घबराहट में मुझे कुछ भी पता नहीं चला। सिदरा को आखिरी बार जब वो इस घर से गई थी, क्या कहकर गई थी, क्या बात हुई थी आखिरी बार? कि नहीं, भाई का नंबर सेव कर लो और मुझे सुबह वलीमे वाले दिन 10 या 11 बजे फ़ोन करना। मैंने कहा क्या करूँगी मैं फ़ोन करके? उसने कहा उसे फ़ोन करना और उसका ना हाल वाल पूछ लेना, और मेरी ना हर एक चीज़ संभाल के रखनी है, ज्वेलरी में अपनी हर चीज़ लेके जाऊँगी, मेरी एक चीज़ भी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। उसने बस वो चीज़ें कहाँ पे हैं जिसकी वो कह रही थी कि वो कोई चीज़ आगे पीछे ना होने दे? वो ज्वेलरी वहीं वैसे की वैसे ही पड़ी हुई है कमरे में। उन चीज़ों को देखकर क्या जहन में आता है ख्याल? वो बिल्कुल वैसी वो याद आती है, बहुत याद आती है उसकी। यकीन आ रहा है कि वही कज़न जो हमारे घर में आता जाता था वो इतनी बड़ा हमारे साथ जुल्म कर देगा? नहीं, बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा है। बस पता बल्कि इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं खुद जाके उसे मार दूँ। तो अभी उनकी तरफ से कुछ पता चला कि क्यों उसने कत्ल किया है? कुछ भी नहीं पता चला अभी फिलहाल। तो उसने जो अपने आप को छुरियां मारी हैं, वो छुरियां मारने का उसका क्या मकसद था? उसने प्रेशर में आके मारी है, क्योंकि वहाँ पे आवाम सारी इकट्ठी हो गई थी और वो घबरा गए थे, इसलिए उसने जानबूझ के मारी। और उसने काटा भी अपना हाथ इधर आगे से, अगर वो इधर से काटता ना तो वो मौके पे ही मर जाता। उसने जानबूझ के किया है ताकि खुद लोगों को पे बचाने के लिए? जी, ताकि ना उस पर कोई ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और ना ही कोई उस पर इल्ज़ाम आए। उसने जानबूझ के किया है, नाटक किया है, उसका ये बिल्कुल प्लान था, ये पहले से मंसूबा बनाया गया। उसके घर वाले सब शामिल थे इसमें, सब शामिल थे। अच्छा, सिदरा को कत्ल करवाने में उसके घर वाले भी उसके साथ शामिल हैं? जी, उसकी अम्मी को भी पता है, उसके अब्बू को भी, सबको पता है, सब घर वाले शामिल हैं उनके। उन्होंने हमें बिल्कुल भी नहीं बताया। पुलिस ने किस किस को पकड़ा है? अभी तक किसी को भी नहीं पकड़ा। अभी तक किसी को नहीं पकड़ा? नहीं, उसके घर वालों में से किसी को भी नहीं पकड़ा? किसी को भी नहीं पकड़ा, बल्कि वो तो अस्पताल में बैठी हुई है, उसकी अम्मी उसके बेटे के पास भावलपुर अस्पताल में है वो। पुलिस ने फिर उसकी वालदा को क्यों नहीं गिरफ्तार किया? मुझे नहीं पता क्यों नहीं किया तो गिरफ्तार। आपको मेरी बेटा सारा जो अदारे हैं हमारे, वज़ीर आला पंजाब मरियम साहिबा सुन रही हैं, उनसे क्या मुतालबा करेंगी? मेरा उनसे ये मुतालबा है कि उसे सज़ाए मौत देनी चाहिए और उसकी लाश यहाँ भी आनी चाहिए। उसकी अम्मी को, उसके अब्बू को तो फांसी भी चढ़ा देना चाहिए, उसकी लाश भी यहाँ नहीं आनी चाहिए, उसे ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहिए, वरना यहाँ के हर लोग वो शेर हो जाएंगे और वो ऐसे करने लग जाएंगे। किसी लड़की के साथ भी ऐसी ज़्यादती नहीं चाहिए जैसे मेरी बहन के साथ होनी चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी बहन के लिए इंसाफ चाहिए ताकि उसकी रूह को भी सुकून मिले। तो बहन को फिर किस तरह से रुखसत किया? जिसको डोली में बिठाकर रुखसत करना था उसे कब्र में उतार दिया? जी, कैसी लग रही थी उसका जब आप आखिरी दीदार किया, जब कब्र में उतारा? बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत उसमें नूर है, तो बहुत मुस्कुरा रही थी, बहुत मुस्कुरा रही थी वो। नाज़रीन, ये तकलीफ़ का वो मरहला है जो शायद हम बयान नहीं कर सकते, आप महसूस ज़रूर कर सकते हैं। और वो बेटी जिसको बड़ी खुशियों के साथ उसकी तमाम चीज़ें, हर चीज़ें उसके लिए ख़रीदी गई, और वो बहन अपनी बहन को बता रही है कि मेरे खावंद का नंबर सेव कर लेना और मुझे सुबह बताना है, और ये मेरी वो ज़रूरत की चीज़ें हैं, इसको अपने पास संभाल के रखना। वो चीज़ें तो संभल ही जाएंगी, लेकिन वो बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म कर देना, और उस जालिम इंसान ने जिसके दिल में क्या नफ़रत थी या फिर क्या चल रहा था, उसने ये मौका ही क्यों तलाश किया और फिर इस मौके का इंतज़ार ही क्यों किया? अब जब उसको पुलिस गिरफ़्तार तो करेगी, क्योंकि वो पुलिस की हिरासत में ज़ेर इलाज है, तो फिर वो बताएगा तोते की तरह, लेकिन इनको उनकी बातों
से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ़ और सिर्फ इस बात से लेना देना है कि जिस तरह से हमारी बहन को बेमौत मारा गया, हमारी खुशियों को आग लगाई, जब तक इस जालिम दरिंदे को, जब तक इस भेड़िए को और इसके बाकी साथियों को निशाने इबरत नहीं बनाया जाता, तो हम लोग यही मुतालबा करते रहेंगे। क्योंकि ये गरीब लोग हैं, ये सिर्फ आप तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं, आपसे अपना दुख शेयर कर सकते हैं, तकलीफ़ बता सकते हैं, लेकिन ऐसे ज़ालिमों का मुकाबला शायद ये लोग नहीं कर सकते। इनका बाप जो न जाने किस तरह से अपनी बेटियों की परवरिश कर रहा था, उनकी ज़िम्मेदारियां निभा रहा था, क्या वो उसकी इतनी सकत है कि वो इन ज़ालिमों का मुकाबला करे और वकीलों की भारी फीसें अदा करने के बाद इस बोसीदा सिस्टम से अपनी बेटी के कत्ल का इंसाफ ले सके? खुदारा आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इनकी आवाज़ बने और तब तक इस आवाज़ को दबने ना दें जब तक सिदरा को इंसाफ नहीं मिल जाता। और ये जालिम जिसने नाटक किया खुद को ज़ख्मी करके कि शायद उसको पसंद करता था। अच्छा मेरी बहन, हमें ये भी कुछ पता चला यहाँ पर आकर कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, इसमें कितनी सदाकत है? ये बिल्कुल झूठ है, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। बिल्कुल ना मेरी बहन पसंद करती थी और ना ही वो पसंद करते, बस उसके अंदर एक आग थी जो लोगों ने उसे भड़काया, उसके घर वालों ने उसे कहा, वो जल रहे थे मेरी बहन की खुशियों से, उसकी चीज़ें देख देख के, उसको तैयार होता हुआ देख के, उसका अलहदा घर था, उसकी हर चीज़ अपनी मर्जी की थी, हर चीज़ सबसे अच्छी थी। वो इतना जले, इतनी उसे नज़र लगी, हसद लगी कि वो वही उसे खा गई। ये जो जालिम इंसान था ये क्या काम करता था? करियाने की इसकी दुकान है। अच्छा जी, छोटी सी है बस, और कुछ भी नहीं। इनका घर भी मुकम्मल नहीं बनना हुआ और कोई काम भी नहीं करता ये। नाज़रीन, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इनकी आवाज़ बने और खुदारा इनको इंसाफ दिया जाए। उस जालिम का इलाज नहीं बल्कि उसका मुस्तकिल इलाज करना चाहिए, और वो इलाज हमारी प्यारी सीसीडी के पास है, ऐसे जालिम दरिंदों का, कि वो किस तरह से ऐसे मज़लूम लोगों को फौरी इंसाफ देते हैं और फिर उसके बाद इनकी जो जलालत है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। इनका दुख हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन कम ज़रूर हो सकता है कि इन्हें इस सिस्टम ने इंसाफ दिया था। अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।